नमस्कार मु रश्मि आपण को स्वागत करुच्ची ज्योतिष चर्चार आउ एक एपिसोड रे एप्रिल मास पई धनु राशि कौन फल मिलवा जाउछि 2024 रो एप्रिल मास आपण केमिति जीवो से सबु विषय जानिबा आपणकर स्वास्थ्य केमिति रहिबो आपण शिक्षा क्षेत्र रे केते अग्रगति करिवे आपण प्रेम क्षेत्र रे केते शुभ फल पाइबे मैरिड लाइफ रे झगड़ा टेंशन कमिबो कि नाही आ भाग्यर साथी आपन को केते मिलिबो कैरियर आपन निज पई बाछिबे आउ आपनकर इनकम केमिति रहिबो आपनकर बिजनेस केमिति रहिबो ए सब विषय जानिबा तेणु वीडियो को जमा भी स्किप करंतुनी वीडियो मझिरे मु बहुत प्रकार कथा एमिति भी कहि थाए आपण जदी वीडियो टी को सुनिबे ताले आपण निजे सब विषय जानि परिबे ता सह जदी आपनकर राशि विषय किछि खराब रहउची किबा कोनोसी नेगेटिव जिंस आपण जानुछंती ए मास मोर खराब रे कटियो बा ए मासटा मोर भलो नाही ताले सेति मु पूरा वीडियो शेष रे प्रतिकार भी देउछि से प्रतिकार निजे करंतु आ से प्रतिकार करिवा द्वारा आपन को बहुत भी रिलैक्स मिलिबो धनु राशि पई आजिर वीडियो बहुत गुरुत्वपूर्ण आजिर वीडियो चंद्र राशि द्वारा आधारित तेणु चलंतु आरंभ करिबा धनु राशि पई 2024 रो एप्रिल मास केमिति कटिबो 2024 एप्रिल मास जेतेबेले आरंभ होबो सेतेबेले नवग्रहंकर जदि स्थिति आमे देखिबा ताहले आपणकर तृतीय घरे शनि और मंगल अछंती चतुर्थ घरे राहु सूर्य एवं शुक्र अछंती पंचम घरे गुरु और बुध और दशम घरे केतु अछंती आमे प्रथमे आपणकर स्वास्थ्य विषय जानिबा स्वास्थ्य ही संपद स्वास्थ्य बिना आमे कोनोसी भी जिंस उपभोग करिवा पई सक्षम हो पारने तेणु स्वास्थ्य कथा जानापी आम प्रथमे आमर प्रथम घर को देखा दरकार कारण प्रथम घर हूँ आमर इम्यूनिटी सिस्टम घर फास्ट घर आमर स्वास्थ्यर घर तेणु लग्न स्वामी स्थिति देखिले आम स्वास्थ्य मास केमती रपर से विषय जापर लग्न स्वामी होती गुरु जी कि पंचम भाव में अच्छा त्रिकोण बस बुधों सह अच्छा केन्द्र आ त्रिकोणर स्वामी होई पंचम भाव में गुरु अछंती सांगरे बुध अछंती तेणु शनि दृष्टि पंचम घरे पड़ुची आ गुरुंकर नवम दृष्टि तांकर निज घरे पड़ुची तेणु जेतेबेले कौनसी ग्रह निज घर को देखुचंती सेतेबेले से तांकर से घर को स्ट्रांग करथांती तेणु लग्न बलवान होची किंतु पंचम भाव स्वामी मंगल दुर्बल अछंती पंचम भाव आमर पेटर आमर स्टोमाकर तेणु मंगल जितेबाला दुर्बल अच्छा शनि सांगे अच्छा खाद्यपेय उपर विशेष भाव में जत्न नियंतु हेल्दी डाएट नियंतु ओवरऑल स्वास्थ्य भल रहिबो अल्प टेंशन लगी रहिबो नचेत स्वास्थ्य पे सेमती किसी बड़ धरणर सूचना नाही तापर आमे आपनकर शिक्षा विषय कथा जानिबा शिक्षा केमती रहिबो शिक्षा कथा जानिबा पई आमे पंचम भावर स्वामींकर स्थिति प्रथमे जानिबा उचित पंचम भावर स्वामी होचंती जे कि मंगल से दुर्बल अछंती शनि संगे अछंती जदि एकुटिया अछंती पाठपढ़ा रिलेटेड किसी भूल डिसीजन नियंतुनी निज लक्ष्य को फोकस करंतु आ पाठपढ़ा को नहीं कंफ्यूज होंतुनी 14 एप्रिल परे आपणकर पाठपढ़ा अधिक भल रहिबो कारण 14 एप्रिल परे रवि उच्च होचंती मेष राशि रे तेणु एग्जाम हो किंबा एडमिशन हो आपणकर सब क्षेत्र रे आपण शुभ फल पाइबे आ गवर्नमेंट एग्जाम जदि अछि ताहले मध्ये भल जीवो तापर आमे आपणकर प्रेम विषय जानिबा प्रेम प्रणय क्षेत्र आमे केउठु देखिबा प्रेम प्रणय क्षेत्र आमे पंचम भाव देखि थाउ पंचम भाव रे शिक्षा आ प्रेम विषय भी जना पड़े पंचम भावर स्थिति जदि आमे देखिबा ताहले पंचम भाव रे जेमती मु कहली पंचम भावर स्वामी अछंती मंगल मंगल शनि संगे अछंती पंचम भाव रे बुधों संगे गुरु अछंती तेणु मंगल जी कि पंचम भावर स्वामी लव रिलेशन रे फीलिंग्स बहुत भल रहिबो राशि स्वामी पंचम रे तेणु आपनकर अधिक फोकस रहिबो निज लव रिलेशन प्रति ए मास गुरुंक संगे बुध रहिबे जहा संगे रिलेशन रे अछंती टिके डिफरेंट लागिबो तांको नेचर टिके आपनको अलगा लागिबो ओवर थिंकिंग भी रहिबो आपनकर लव पार्टनर को नहीं आपण बहुत गुडी चिंता करि पारंती ओवरऑल भल रहिबो आपनकर प्रेम जीवन तापर आमे आपनको मैरिड लाइफ विषय जानिबा
ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଥାଉ। ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଗୁରୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ବକ୍ରି ହୋଇ ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଫଳ ଦେବେ। ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଠିକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବୁଧଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ସାଥୀ ସେ ପାଖରେ ରଖିବେନି। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ମିଳି ନପାରେ। ବୁଧ ରାହୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆସିବ। ଓଭରଅଲ୍ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଟ୍ ଥିଲା, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଭାଗ୍ୟ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ନବମ ଭାବର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା। ନବମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ। ନବମ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି। 14 ଏପ୍ରିଲକୁ ସେ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଭ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କୌଣସି ସେଲ୍ ପରଚେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କୁଆଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହେଲେ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି। ଏ ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦଶମ ଭାବର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦଶମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବୁଧ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ପଞ୍ଚମରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଯିବେ ବକ୍ରି ହୋଇ, ଆଉ ରାହୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବେ। ତେଣୁ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ମନ କରିବେ, ନିଜ କାମରେ ମନ ଲାଗିବନି। ସବୁ ଜିନିଷ 18 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତାପରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତୁନି, ପଲିଟିକ୍ସ କରନ୍ତୁନି, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁନି। କାରଣ ବୁଧ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ର ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ କରି ବସିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟର ସାଥୀ ମିଳିପାରିବ। କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର 70% ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ବେପାର କଥା ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଜନେସ୍ ଘରର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା। ବିଜନେସ୍ ଘର ଆମେ ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ଦେଖିଥାଉ। ଆଉ ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି 70% ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ବି ଭଲ ରହିବେ, ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ। ବେପାରକୁ ନେଇ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ମନ ରଖିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ବ୍ରୁମ୍ ବୃହସ୍ପତାୟ ନମ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କଦଳୀ ଗଛ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବୁନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆମର ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। 2024ରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିବ, କେଉଁ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଫଳ ପାଏ, ତା ସହ କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଫଳ ପାଏ, ଘରର ଆଗପଟେ କେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଘର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ଉଠେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେଉଁ ଗ୍ରହର କଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ କାହିଁକି ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛେ, ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ, ପାରା ଘରକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, କେଉଁ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେଉ ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ତା ସହ ଚପଲ ଘରେ କେମିତି ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରିବ। ଏ ସହକାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି। ତା ସହ ବାସ୍ତୁଭିତ୍ତିକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତତା ବା ଝଗଡ଼ା କାହିଁକି ହେଉଛି, କେଉଁ ଗଛ ଘରେ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁଭିତ୍ତିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ମିଳୁଛି, ଆଉ କେଉଁ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ସହ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ
कष्ट पाउछंदी पूर्वजन्मर बहुत प्रकार वीडियो भी मो चैनल अच्छी आपन ताकू जाई देखंतु। आ जदि आपणको जातक रे गुरुଙ୍କ स्थिति भल अच्छी शनिଙ୍କର स्थिति भल अच्छी रविଙ୍କ स्थिति भल अच्छी ताले ए समय आपण आवश्यकता ठारू अधिक शुभ फल पाइबे। जदि आपणको जातक रे शनिଙ୍କ स्थिति भल नाही रविଙ୍କ स्थिति भल नाही गुरुଙ୍କ स्थिति भल नाही ताले आपण परिश्रम चेष्टा अधिक करिवे किंतु चेष्टा तुलना रे आपनको पारिश्रमिक खूब कम मिलिबो। वीडियो को लाइक करंतु चैनल सब्सक्राइब कर रखंतु तेबे आसंता काली देखावा सेतबेले जाय रहउछि नमस्कार।